Baiklah, kita bermula dengan penceramah kita yang pertama. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi biodata ringkas berkaitan beliau. Profesor Madya Dr. Muhammad Azwan Abbas merupakan pensyarah kanan di Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Cawangan Perlis. Beliau memperoleh ijazah Dr. Falsafah dalam bidang Geometrik Engineering di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2014. Beliau telah dilantik sebagai perunding berkaitan seni bina, perancangan dan ukur kepada beberapa institusi. Beliau juga dilantik sebagai pengulas ataupun reviewer untuk beberapa jurnal seperti Journal of Measurements and Survey Review Journal. Beliau juga telah menerima pelbagai geran pendidikan seperti FRGS dan Dana Kecemerlangan UiTM. Beliau telah menerbitkan lebih dari 41 terbitan termasuk jurnal berimpak dan proceeding serta terlibat dalam penulisan buku. Selain itu, beliau juga telah memenangi beberapa projek dalam pelbagai pertandingan inovasi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Profesor Madya Dr. Muhammad Azwan Abbas untuk menyampaikan perkongsian ilmu beliau. Dipersilakan, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Rozila, moderator. Saya tengok ramai striker dalam ni. Ramai ada Prof lah, Dr. Ramani, Dr. Razif, Dr. Wan, Dr. Nafisah, Dr. Zulihani pun ada ni. Ramai yang boleh bagi talk mengenai preparations of research manuscript ni. Okey, tapi saya cuba yang terbaik untuk share lah. Dengan saya izinkan saya panggil pensyarah-pensyarah daripada FSG ni sebagai rakan pensyarah FSG lah. Maaflah kalau saya tak sebut Profesor Madya ke Profesor ke Doktor. Saya rasa lebih selesa untuk saya panggil rakan-rakan pensyarah FSG ya. Okey. So saya share slide saya kejap ya. Okey, boleh nampak ke? Boleh Doktor. Okey. So saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. So apa khabar semua? Saya harap semua sihatlah di musim-musim pandemik ni kan. So rasanya semua dah cucuk 2 dos. So insyaAllah semua alhamdulillah selamatlah kot. Okey, so yang pertamanya saya nak mengucapkan terima kasihlah pada pihak fakulti FSG kerana mempercayai menjemput saya untuk sharing lah pada saya, berkongsi, bukannya mengajar, berkongsi sedikit pengalaman yang saya ada untuk convert FYP product ni kepada research manuscript. Cumanya saya minta maaf terlebih dahulu seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Moderator tadi, saya daripada bidang geometrik. So of course lah kebanyakan sampel data saya adalah sampel geometrik. Tapi saya harap elemen dan strategi yang saya guna pakai untuk convert FYP product ni kepada research manuscript dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan pensyarah FSG insyaAllah. Okay, so sebelum kita pergi jauh, saya rasa kita perlu set lah kita punya expectation appropriately sebab okay, so macam Prof Lan cakap, ini adalah FYP product. So bila FYP product ni kita kena faham yang conduct dia adalah undergraduate student yang mana having lack of experience dan the time given untuk dia buat research tu very limited. So dia buat research walaupun setahun, ada 2 semester, at the same time dia juga carry subjects. So kita kena realize dia punya constraint tu. Okay, dan seterusnya saya percaya most of the students lack of motivation. So dia pun tak faham kenapa dia kena buat research. Sebab dia punya expectations bila dia keluar, dia yang diperlukan hanya fundamental knowledge untuk digunakan bila dia involve ataupun join industry. Dia tak pakai pun research, dia tak nak pun jadi researcher, dia tak nak pun jadi academician ataupun pursue for postgraduate studies kan. So saya boleh katakan most of the student reluctant ataupun less motivation untuk buat research ni.
So that's the reason kita sebagai supervisor kena properly supervise students ni dan juga educate supaya dia buat research yang significant. Macam saya punya approach, apa yang saya buat, okay, sebelum pelajar tu buat FYP project. So apa yang saya advise, saya cakap okay, so you are performing FYP research. So we didn't expect you to become researcher ataupun pursue for the postgraduate studies. So the only thing yang kami harap bila you buat research through FYP ni adalah you well equipped with the experience ataupun knowledge untuk menyelesaikan masalah. So itu apa yang saya terangkan kepada student kenapa dia kena buat research. Sebab of course bila dia join industry, so kita expect dia akan jadi officer, dia akan jadi project manager, scientist ataupun engineer. So dia akan berlaku satu masa yang mana dia facing a new problem, new project. So macam mana dia nak resolve masalah ni? So nak resolve masalah ni, dia akan pakai balik elemen-elemen research tadi. So dia akan buat literature review. Dia buat literature review, find any possible options untuk resolve masalah ni, problem ni tadi. So bila dah ada several options untuk resolve that problem, and then dia akan evaluate. Dia akan evaluate dan dia akan analyse balik which one is the best, option yang the best with respect to the job specification. So kalau kita tengok elemen dia sama dengan research. Apa yang dia go through during FYP project. So itu apa yang saya selalu share dengan student saya supaya dia highly motivated lah bila dia buat research untuk FYP ni. Okay, so seterusnya again kita kena realize student ni adalah undergraduate student. So masa untuk buat research pun tak banyak. So dia carry subject dan dia pun lack of experience. Walaupun dia highly motivated dan student tu very smart, kita kena letak expectations kita appropriately. So saya sukalah, saya percaya dia ada significant, dia ada dia punya research contributions dan saya expect kita letak minimum contributions dia should be managed to be published in index proceeding up to index journal. So that's the reason kenapa kalau kita tengok tadi saya tukar saya punya topik FYP to research manuscript. Sebab kalau kita letak high expectation terus pergi kepada journal, saya takut nanti kita demotivate. So kita aim dulu for research manuscript. Bila dah ada research manuscript, since ada team kan, ada RIG, mungkin yang senior boleh advise. So research manuscript ni dia punya contribution level sesuai untuk publication mana, sama ada index proceedings, peer review journal ataupun index journal. So kalau boleh pergi kepada Q1, Q2 ataupun high impact tu hebat lah. Tapi saya rasa so far lah based on saya punya experience, it can goes up to index journal lah sebab dia undergraduate students kan, setahun je dan juga dia punya time taken untuk buat research tu very limited. So inilah dia punya range of contribution yang saya rasa sesuai untuk produk FYP ni. Okay, so hari ni saya design saya punya sharing sessions based on 3 elemen ni. So saya akan share macam mana saya educate student saya based on the first 2 elements ni. So at the first place student ni tak faham mengenai research. So saya akan share macam mana saya educate student saya untuk dia faham what is research. Selepas kita manage to make them understand about research, and then kita bagi dia faham pula mengenai research framework, elements that consist in the research, start from the literature review, problem statement, research objectives kan, dia punya methodology, results, analysis kan. So elemen-elemen tu sepatutnya kena well connected. So kita kena make sure, kita kena educate student kita supaya faham apa tu research dan elements consist in the research framework. And the last one saya akan share lah saya punya strategi yang saya guna pakai untuk prepare research manuscript. Okay. So at the first place, why we need to perform research? Kita sendirilah
So saya percaya ramai yang rasa terbeban lah. Mungkin bukan peserta yang ada di sini, tapi ada rakan-rakan lain yang mungkin kita boleh bantu lah untuk mereka faham. So mungkin ada yang mengadu, okey kita ni ATP 14 hingga 18 jam. Plus pula dengan tambah pula dengan admin punya task kan, sama ada di kampus ataupun di fakulti. So masing-masing rasa tertekan. Dah sekarang kena minta ada KPI baru pula kan. KPI untuk publication kalau kita tengok untuk track PNP 45, 52, 3 publication. Yang kolom sebelah kiri itu index journal, yang sebelah kanan tu adalah others publication. So kita compile kanlah 3 publications untuk DM45, DM52. 54 perlukan 4 publications dan juga VK Professor perlu 5 publication. So agak banyak lah, dan saya pun realise dengan ATP di UiTM, kalau kata kita compare lah, ada yang compare dengan universiti lain, mungkin kita agak terbeban. So tapi kalau kata ada pensyarah yang mungkin ada research grant, ada postgraduate students, so benda ni tak ada isu lah. Tapi pada pensyarah yang tiada research grant, tiada postgraduate students yang tak boleh membantu untuk buat data acquisition, experiment and so on. So agak sukar kan. So the only way inilah dia. Kita memperkasakan produk FYP ni. Kita supervise elok-elok, ajar dia elok-elok supaya dihasilkan produk yang bagus dan make it enable to be published. So kredit lah untuk pihak fakulti FSG sebab melaksanakan inisiatif ni supaya kita boleh memperkasakan produk FYP. Pada saya itulah the only option dengan keadaan kita sekarang yang mana agak sibuk. So macam mana nak buat research, dekat sinilah cara dia nak hasilkan publication through FYP produk ni. So kita kena perkasakan dia. Okay. Research or project. So saya percaya ramai student bila datang dia tak tahu research ataupun project. Sebab saya sendiri pernah experience, okay, bila student datang, okay, dia akan propose teknologi. Contohlah mungkin dia punya siblings ada involved dengan geometrik, so ada penggunaan teknologi baru. Okay, datang, sir, saya ada data land slope ni sir, data land slope menggunakan UAV mapping. Saya ingat nak buat research pakai data ni lah. Ataupun ada satu alat dia datang, sir saya ada data mobile laser scanning. So alat tu mahal lah, close to $1 million, agak mahal alat tu. Saya ada data mobile laser scanning untuk route survey. So saya ingat saya nak buat research mengenai alat ni lah sir. So dia tak faham. Sedangkan data yang dia ada menggunakan alat, walaupun latest teknologi, walaupun baru keluar semalam teknologi tu, itu hanyalah involved with project. Kalau kata dia one way procedure, you menggunakan teknologi untuk resolve satu problem and then keluar you punya produk, one way procedure itu adalah project. So research ni dia ada dia punya elemen dia. So kita kena educate student kita. So elemen dia kena ada literature review. Dia kena ada problem statement. So daripada problem statement tu baru dia boleh tahu dia punya contribution tu. Walaupun slight contribution is enough untuk undergraduate student kan. So dia ada dia punya problem statement. So daripada situ baru dia design dia punya research aim untuk resolve problem statement tadi kan. So lepas tu ada research objective, ada metodologi. Dalam metodologi tu ada dia punya benchmarking, ada dia punya eksperimen, ada dia punya evaluations kan, ada dia punya analysis. So benda-benda tu kena ada, elemen tu kena ada. Baru dia jadi research. So perkara ni penting lah untuk educate student kita supaya dia boleh bezakan apa tu research, apa tu project. So dalam kes ni kalau tengok, saya nak cerita lanjut pun sebab dia bidang geometrik kan, kalau saya boleh share kat sini, yang warna merah tu represent project lah. Dia project, dia just one way procedure. Dia menggunakan UAV photogrammetry untuk monitor land slope, itu project. So identify percentage of Malay reserve land using spatial database, itu adalah sample project, dia bukan research. Bila kita nak study reliability, so baru dia ada elemen eksperimen, investigations, ada benchmarking dia kan. So itu baru research. Okay. So seterusnya contributions level for undergraduate research. So yang ni saya refer kepada Stack Exchange.
So kalau kita tengok kat sini, kita boleh simplifikan untuk undergrad research. So able to apply basic research skill. Untuk master level, to apply advanced research skill, and PhD level should be able to apply specialized research skill. Okay, so based on statement ni pada saya quite subjektif lah, agak sukar. Saya sukar untuk measure, untuk bezakan dia just based on term, apply basic research skill, advanced dan juga specialized research skill. Agak sukar untuk saya differentiatekan based on term. So my personal opinion, saya based on contribution. Saya suka bezakan based on contribution. So sepatutnya contributions daripada undergraduate research manage to dia punya contribution level tu manage to be published in index proceeding tu minimum. So sepatutnya bila dia ada research element, index proceeding should be able to be published from undergraduate research. So that's for undergraduate research. Untuk master, pada saya dia punya contribution level should be managed to publish one index journal minimum. Lebih lagi bagus lah. Sama case lah dengan undergrad tadi, lebih lagi bagus. Untuk PhD level should be managed minimum one high impact ataupun Q1, Q2 journal. So pada saya yang ni lebih measurable, lebih mudah untuk saya bezakan antara contribution level for undergraduate research, master dan juga PhD research. Ini apa yang saya gunalah, my personal opinion. Mungkin betul, mungkin salah. Okay, so what kind of contribution? Ini pun satu isu juga. Okay, macam bidang saya rasa semua faham. Bidang survey ini, bidang geometrik, buat kerja ukur lah. Okay, buat data acquisitions untuk produce quality spatial data, position lah. Okay, data position. Okay, tiba-tiba student datang nak buat research dengan saya. So untuk make sure, untuk bantu kerja position tu, dia cakap, sir, saya plan nak design satellite lah sir, untuk make sure kita dapat accurate position. So dia datang dengan tajuk macam ni. So benda ni bagus, dia contribute kepada kami, kepada geometric practice. Dia contribute to the practice, tapi dia tak contribute to the knowledge. Sebab bila dia propose topik untuk design satellite, yang ni bukan kita punya disiplin, ini adalah aerospace engineer, dia punya disiplin, bukan disiplin kita. So yang ni pun kena faham. Sometimes research tu yang dia propose tu ada elemen research, tapi dia tak contribute kepada geometric knowledge, pada applied science knowledge, tak. Dia hanya contribute kepada kita punya practice, dia memudahkan practice kita. Contoh yang last kali tu, sir, saya nak design tripod, baling, dia berjoget, terus diri siap. Tak perlulah nak diri siap manual kan, lambat dia kata. So baling berjoget-joget. So betul lah, tapi you kena faham benda tu contribute kepada practice, tapi you tak ada knowledge. Fundamental knowledge you yang you belajar adalah cara-cara acquire quality spatial data. Itu apa yang you belajar. You tak belajar pun fundamental knowledge untuk design tripod tu kan. Sebab lepas tu kalau kata nak berjoget tu, maksudnya dia ada robotic element. You mana ada belajar robotik dalam you punya geometric undergraduate study. So benda tu kena faham. Dia contribute to the practice, tapi dia tak contribute kepada knowledge. So yang ni pun kita kena bantulah pelajar kita untuk faham. Dan kalau saya boleh share, dulu saya ada bantu satu institutions untuk review research syllabus. So ada yang bidang geometrik juga, tapi dia propose untuk buat research untuk design appropriate attire untuk buat kerja survey. Saya pun pening. Macam mana you nak design appropriate attire? Kita belajar survey, kita buat measurement untuk tujuan pengukuran. You nak buat appropriate attire, you kena faham tu material macam mana. Kalau kata you nak ada safety, kat mana positions dia supaya orang nampak. Sebab semua tu ada parameter dan calculations untuk dapatkan optimize appropriate attire tu. So bukan you punya disiplin. Tapi ada benda tu, baguslah untuk kami punya implementation. Dia contribute to the, apa yang dia propose tu contribute to the practice. Tapi dia tak ada knowledge untuk buat tu. So at the end kalau kata teruskan macam design satellite tu suffer lah. Tak siap-siap lah. Kalau kata buat research tak siap-siap lah. Sebab tak ada fundamental knowledge regarding the subject matter. So yang ni pun kena hati-hati, kena share dengan student kita untuk bantu dia bezakan antara contributions to the practice and contributions to the knowledge.
Okay, yang ni regarding practicality, ni pun satu isu juga. Sometimes kita seronok buat research tapi kita tak aware mengenai industrial needs. So itu yang bila at the end keluar kita punya research, industri pun cakap, inilah academician, inilah researcher, buat kerja propose research based on theory. Tak ada tak experience langsung kerja dekat site, dekat field, tak ada experience langsung. Inilah dia. So dia backfire kita balik. Sebab inilah elemen practicality. Saya bagi satu contoh maaflah masih lagi contoh geometrik, tapi saya rasa semua boleh faham. Saya cuba pakai gunakan ayat yang mudah. Okey, sebagai satu contoh. Okey, kat sini kita ada satu land slope. Okay, so dia ada satu subdisiplin dalam survey yang mana kita akan buat measurement untuk dapatkan 3D surface of land slope. So tujuan dia untuk kita monitor kalau kata land slope tu aktif, ada possibility nak berlaku landslide, kita monitor. Ataupun kita perlukan data 3D surface untuk land slope ni bagi tujuan restructuring. Kita bagi maklumat tu kepada civil engineer akan guna maklumat tu dan restructure balik supaya untuk preserve kawasan land slope tu. So itu dia punya application. So dia punya key dia di bidang survey, kami perlu collect data untuk hasilkan 3D surface untuk land slope ni. Okay, so common practice yang dah established. So nak produce kita punya, nak hasilkan 3D surface tu, kita boleh buat measurement menggunakan alat GPS. So kita buatlah measurement, pergi dekat site, measure by grid, okay, 300 point. By grid 300 point, siap. So terhasillah satu 3D surface dengan accuracy centimeter level, siap. Okay, so sekarang saya nak buat research. So sekarang yang popular adalah, kita tengok yang popular sekarang adalah UAV. UAV photogrammetry, very popular sekarang. Cumanya kita faham based on literature review, kita faham accuracy dia not good. Accuracy dia can go up to tens of centimeter ataupun sub-meter. Accuracy dia tak bagus. So sekarang ni saya nak buat research untuk ensure, untuk improve accuracy UAV photogrammetry up to centimeter level. So apa saya buat? So saya propose, saya pun buat research. So saya propose, dekat site kita kena buat juga macam tadi GPS observation, kita establish 300 control point dekat site ni. And then lepas tu kita fly guna UAV. Fly guna UAV, terhasillah another 3D surface. So ada dua 3D surface. Satu daripada control point, satu lagi daripada UAV. Dan sekarang saya form fitkan data daripada UAV tu pergi kepada data control point tu tadi yang 300 point. Dan yes, saya sukses untuk improve accuracy UAV photogrammetry tadi daripada sub-meter go up to centimeter level. Bertambahlah accuracy dia, berjaya lah. Okay, sekarang ada dua option untuk hasilkan 3D surface. Yang dah common practice menggunakan 300 measurement, menggunakan GPS observations tu, terhasil. Tu first option. Second option daripada saya punya research finding, kena buat dulu 300 point, guna control point, lepas tu fly UAV, proses, form fit kan, baru terhasil. Yang mana accuracy dia sama dua-dua, centimeter level. Mana satu pihak industri nak pakai? Nak pakai yang memang dah established ataupun nak pakai yang saya punya ni? So of course lah dia nak pakai yang first tu. Sekali kerja je, buat observation 300, terus siap dapat dia punya 3D surface. Rather than yang saya punya finding ni, 300 tu nak kena sediakan juga. Tu dah satu hal dah. Sebenarnya data tu dah siap dah untuk hasilkan 3D surface. Fly UAV, proses lagi, tambah kerja. So dia tak practical. Tapi kalau kata saya gradually reduce, saya buat research, saya further saya punya research, daripada 300 control point dekat site, saya reduce gradually sampai jumpa yang paling minimum dan result dia up to centimeter level. Contoh macam ni. 6 saja dekat site. Lepas tu fly UAV, kita proses, dapat result 3D surface up to centimeter level. Barulah dia practical. So perkara ni pun saya rasa agak penting lah untuk kita share dengan student, practicality. Kita pun sendiri sama-sama kena faham. Bila kita nak propose research tu,
make sure dia practical lah dan industry appreciate research tu. Okay, so kita pergi kepada yang number 2 mengenai research framework. So saya rasa semua aware lah, semua faham. Saya tengok ramai rakan-rakan pensyarah FSG, ramai yang dah ada PhD, yang dah ada doktor. Okay, jadi rasanya semua aware, semua faham. Tapi saya percaya student tak clear mengenai perkara ni. So benda ni kita kena ajar dia walaupun dah belajar dalam kelas dalam kelas FYP semester 1 semester 2, tapi kita kena refine lagi dia pelajar undergrad understanding, dia orang punya understanding, kita kena bantu untuk dia orang faham. So dalam research framework saya rasa semua dah aware. So kita akan start dulu dengan literature review. So pada saya literature review ni ada 2 phase. The first phase literature review untuk kita dapat general idea regarding the subject matter. So sebab apa kita kena ada general idea? Sebab kita nak buat brainstorming. Otherwise tak boleh buat brainstorming lah. Sebab kita nak brainstorming without general idea regarding the subject matter, macam mana nak brainstorm kan? So the only way kita kena buat literature review dulu. First literature review untuk dapat general idea regarding subject matter and then brainstorm. Lepas kita dah brainstorm, barulah kita boleh narrow down kita punya literature review. So lepas dah buat literature review, critical literature review, kita dah narrow down. So daripada situlah baru kita boleh design kat mana gap. So bila kita dah design kat mana dia punya research gap, so support another reference ataupun result from another researchers menyatakan gap tu crucial to be studied. So datanglah problem statement. So bila dah ada problem statement, datanglah research kita, try to resolve ataupun try to enhance, try to filling the gap daripada problem statement tu tadi. Itu kita punya research aim. So dah ada research aim, of course lah, bukannya one way procedure untuk selesaikan research aim. That's the reason kenapa ada series of research objectives. Dan setiap objectives tu akan ada experiments dia, akan ada methodology dia. So make sure every single objectives must have experiments, results and analysis. Sebab kalau tak ada, biar ada, saya tengoklah ada tendensi yang mana objektif dia kosong, dia tak ada, dia just one way procedure je, dia tak ada result, dia tak ada analisis. Sebab kita kena budayakan, so make sure every single objectives tu must have experiments, results and analysis, supaya at the end dia akan menjawab balik daripada dia punya results, and then dia akan analyse dan conclude adakah dia menjawab dia punya research objectives. So itu dia punya cycle yang kita kena make sure student faham, pelajar faham. Dan dia setiap elemen tu start daripada literature review, pergi kepada finding the gap, design problem statement, try to resolve using research aim. Okay, research aim pula untuk resolve research aim tu kita akan split into series of objectives, dan objectives tu akan verify proof based on experiment, yang mana experiment tu adalah method lah. Dan daripada eksperimen keluarlah results, dan result tu kita akan analyse with respect to the research objective. Kalau semua objektif terjawablah research aim. So benda tu kena well connected, jangan biarkan dia terpisah. So benda ni yang kita kena educate student kita. Sebab saya selalu nampak yang mana dia cerita mengenai problem statement. Problem statement pun satu hal juga, ada yang cerita problem statement mengenai masalah research dia. So problem statement ni sepatutnya, ataupun research problem ni discuss about limitations of the current implementation. So kita kena bagilah pelajar faham mengenai elemen ni dan make sure all elements are well connected. Okay, so kita pergi satu-satu elemen pula lah. Okay, macam saya cakap tadi, untuk untuk brainstorming, of course kita kena start dulu dengan literature review untuk dapatkan general idea. So without general idea regarding the subject matter, kita tak boleh nak brainstorm. So dekat sinilah pada saya role supervisor lah. Untuk undergraduate student, dekat sini role supervisor. Biasanya yang dah ada general idea regarding the subject matter adalah supervisor. So supervisor lah kena bantu untuk brainstorm, supaya apa yang isu yang dia rise tu significant. So kita kena bantu dekat sini, memang kita kena bantu. Otherwise dia buat
dia ni lah tak signifikan lah. Yang proposed by student, yang dia brainstorm tu, isu yang dia propose tu less significant. So dekat sini kita kena sangat-sangat bantu pelajar kita. Okay, seterusnya bila kita dah brainstorm, kita nak narrow down literature review. So saya percaya yang ni saya tak perlu discuss lah the way macam mana nak buat searching. Sebab dalam kelas semester 1 dan 2 untuk FYP dah diajar macam mana nak buat searching, even nak buat citation database pun dah diajar. So saya percaya semua pelajar sangat mahir lah untuk searching reference ni. Okay. Dan seterusnya student bila dia dah searching, dia reference ataupun searching for literature reviews, lepas tu dah ada citation database, seterusnya dia kena buat literature table ni, dia kena summarize. Okay, so bila summarize, saya rasa bukan saja undergraduate student, saya percaya rakan-rakan FSG pun experience masa buat master, masa buat PhD. Bila baca paper ni, bila dah narrow down kita punya literature review, dah cari paper yang related, kita pun start baca. Bila kita baca, banyak yang kita rasa kita tidak faham. Okay, saya rasa common bila kita baca paper, sebelah kita akan buka Wikipedia untuk tengok term-term tu. So internet memang ada di sebelah. Satu paper ambil masa ke sometimes seminggu, boleh jadi sebulan untuk kita faham. So dia memang ambil masa yang sangat lama. Saya percaya semua melalui perkara yang sama. So lepas dah baca semua dah siap, lepas tu nak summarize pula. Satu isu lagi. So untuk FYP student yang hanya ada 1 tahun, 2 semester dengan carry subject, perkara itu pada saya agak membebankan. Lama-lama dia tension. So the best way, saya sendiri dah experience, so kita bantu mereka. Kalau kata hard way, pakai cara tadi lah. Cari paper satu-satu, baca. Lepas tu masukkan dalam table. Ataupun nak pakai highway. So kalau kata nak pakai highway, saya recommend most of my students, undergraduate students, saya akan recommend, even postgraduate pun. Saya akan recommend start with thesis. Ataupun review paper daripada CFUS ataupun expert lah kan. So saya paling recommend thesis. Sebab thesis ni kalau kita tengok dia macam kitab. Kalau kata postgraduate thesis, cari postgraduate thesis lah. Yang tu dia punya kualiti lebih bagus kan. So kalau kita tengok dia ada satu chapter literature review. So daripada chapter literature review tu dia dah membantu kita. Kalau kata kita dah faham literature review yang discuss daripada thesis tu, so kita dah boleh, kita dah dapat general idea regarding the subject matter. Dan term-term tu pun kita dah boleh faham dah. Dan the beauty of thesis, dia dah summarize, dia dah group everything. So kalau kata you dah khatam thesis, kebiasaannya mudah untuk you baca paper. So daripada seminggu, sebulan, based on saya punya experience, yang mana kalau kata saya pakai method yang pertama, berbanding saya pakai method start from thesis, so saya ambil masa dalam setengah jam, sejam untuk setiap paper. Saya baca, saya terus boleh group. Yang ni duduk mana. Mudah untuk saya buat critical review. So saya recommend untuk buat literature review, boleh advise pelajar start with thesis. Sebab dah ada literature review. So bila dia dah faham general idea regarding the subject matter, so bila dia narrow down pergi ke paper ni, dia jadi mudah. Dia tak jadi susah lah seperti sebelum ni. Okay, so bila dah buat yang ni, barulah dia boleh finding the gap. So sebab dia dah boleh group dengan elok dan dia pun faham setiap paper yang dia search, okay, yang dia dah summarize tadi, and then dia boleh susun. Sebab dia dah brainstorm tadi, masukkanlah isu-isu yang dia dah brainstorm tu. Dah ada isu-isu tu, and then based on paper tu tengok yang ni dah buat ke belum. Kalau dah buat, tik. So yang kosong tu, itulah kita consider sebagai research gap. Okay, so sekarang okey lah, dah brainstorm, dah buat critical review, and then jumpa gap. Gap ni signifikan tak untuk kita study? Itu pun satu isu juga. Kan dah jumpa gap, tapi gap tu tak signifikan. So kita kena buat ini kita continue dengan problem statement. Kita dah jumpa gap, kita dah jumpa limitations of the existing implementations. Now
kita kena dapatkan kita punya reference, kita dapatkan statement from other researchers mention that it is crucial to study that particular issue. Tu benda penting. Kalau tak, gap tu mungkin tak signifikan pun. Kita je suka-suka nak study. So dia tak dia tak signifikan lah untuk contribution. So untuk ensure kita punya research contributions tu ataupun project tu able to be published, make sure issue yang kita raise tu supported by other researcher. So jangan biarkan dia kosong lah, jumpa je gap, terus buat, jangan. So kena ada support from other researcher yang menyatakan yes, we need to. Dia sama ada directly ataupun indirectly. Ni contoh macam saya punya case lah. PhD study dulu, saya buat mengenai TLS calibration. So current implementations, dia punya configurations quite luxury. So dia punya configurations memerlukan banyak target, setup and so on. So that's the reason kenapa dia limited untuk lab. Dia limited untuk laboratory punya condition je. Untuk buat outdoor tak boleh. Sebab dia punya conditions, dia punya configurations tu very strict. So untuk bawa keluar, untuk buat dekat on-site tak sesuai. So ada limitation kat situ. Hanya untuk laboratory condition. So how about on-site? Tapi on-site ni penting ke? So dekat sini saya ada cited dua researcher ni. Okay. Dia indirectly support keperluan on-site. Macam mana dia indirectly support? Okay, yang Schneider ni dia menyatakan dia buat calibration indoor and outdoor. Dan calibration parameters yang dia obtain for indoor and outdoor are different. Tak sama. Due to the errors for indoor and outdoor are differ. Dia tak sama tau error yang consist daripada indoor dan juga outdoor. So dekat sini dah support, indirectly support keperluan kepada outdoor punya calibration procedure. So yang tu Schneider. And second one, Bowler and Marks. So dikata error consist in the TLS measurements are very numerous. So that's the reason it is impossible to provide calibration certificate. So maksudnya dia depend, calibration parameter tu depend kepada environment. Parameter yang kita nak derive tu depend pada environment. So dia support element on-site calibration. So dekat sini kalau kita tengok problem statement, kita dah rise the limitations and then kita dapatkan reference yang menyatakan yang support the needs ataupun the crucial to study that particular issue. Ini adalah problem statement. So dah ada problem statement, barulah datang kita punya research aim. So research aim ni try to resolve that limitation. Macam mana nak resolve? Sama ada you produce novel method ataupun you enhance, you improvise existing punya implementations to make it enable for the on-site implementation. Contoh. So itulah research aim. Dia secara general. And then untuk resolve research aim tu kita akan split into series of objectives. Dan every single objectives tu make sure kena ada dia punya experiments. Dan experiments ni kalau boleh kalau kata kita nak ensure dia punya significant level tu able to be published in journal level, make sure kita robustly examine dia punya objectives tu. Nanti saya share macam mana nak robustly examine. Maksudnya bukan satu eksperimen je kita buat untuk verify objektif tu. Kita multiply kan dia punya eksperimen supaya kita robustly examine untuk ensure objektif tu has been achieved. So nanti saya share. Kalau tengok kat sini saya just share lah daripada PhD. Okay, saya apply method robust examination ataupun robust methodology untuk setiap objektif. Ini saya punya research aim dan objektif daripada saya punya research. Dan setiap objektif yang saya ada 4 je. Dan saya recommend lah untuk FYP ni sepatutnya jangan banyak lah. Pada saya 2 good enough. Lebih tu kalau student sanggup teruskan lah. Tapi pada saya 2 good enough lah untuk undergraduate research. Ni dalam kes saya 4 objektif saya.
Tapi bila saya apply robust experiments untuk verify setiap objektif tu, inilah hasilnya. Daripada saya punya PhD study, ini publication yang saya dapat hasilkan sepanjang PhD study saya. Daripada daripada tajuk PhD saya lah. So ada 7 proceeding, 3 book chapters dan 7 journals. Kalau tengok kat sini ada 17 publications dan 13 daripadanya saya produce sebelum Viva, 4 saya produce selepas Viva. So that's the beauty of robust experiments untuk verify setiap objektif. So kalau kata untuk FYP project, nak make sure dia punya contributions tu enable for the journal publication, so kita kena robustly examine lah. Sebab of course dia punya main contributions pada saya less significant, tapi untuk ensure dia publishable in journal level, kita varietykan experiments tu. Sebab sometimes untuk publish pada journal ni dia ada satu big contributions, so experiments dia simple tapi dia ada big contributions. For example kalau keluar algoritma baru ke, novel method ke kan, so yang tu mudah lah untuk publish. The other way, contributions dia biasa saja tapi dia punya experiments, dia thoroughly experiments untuk derive issue tu. Yang tu pun manage to be published in journal level. Okay. So methodology macam saya cakap tadi, kita kena ensure kita design eksperimen kita tu supaya achieve every single research objective. Okay, dekat sini saya nak share lah macam mana kita nak robustly examine setiap objektif tu. Saya share satu objektif. Okay, kalau tengok kat sini dia punya objektif to analyze the scale effect in terrestrial laser scanner datum transformation. Okay, so macam mana, apa tujuan dia? Okay, saya cuba terangkan dengan bahasa mudah. Okay, kalau tengok ni adalah alat terrestrial laser scanner ni. Alat laser scanner. So bila kita buat measurement lebih daripada satu position, so bila lebih je daripada satu position, scanner tu not connected. Data daripada position 1 dengan position 2 tak connected. So bila kita nak connect dua scanner positions ni, kita kena compute transformation parameter. So kita pakai Helmert transformation. So basic principle untuk Helmert transformation dia pakai 7 parameter. Dia pakai 3 translation, 3 rotation dan juga 1 scale. Tapi untuk laser scanner punya datum transformation, dia claim hanya perlu pakai 6 saja. 3 translation, 3 rotation. Scale boleh neglect dia kata. So dalam study ni kita nak tengok betul ke boleh neglect scale ni. Ini objektif ni, tujuan dia tu. Nak tengok scale ni boleh neglect tak. So saya design lah eksperimen ni. So saya buat measurement, saya ada target kat situ. Kalau tengok kat sini dekat bangunan ni saya letak target TP1, R01, TP02 semua kan. Okay, ini adalah target dan saya dah establish true value untuk setiap target ni. Okay, menggunakan method yang lain dan seterusnya saya measure menggunakan 2 scanner ni. So lepas saya measure guna 2 scanner ni, saya derive lah koordinat target tu tadi. Satu menggunakan 6 parameter yang common practice. Satu lagi menggunakan 7 parameter. Saya masuk scale. Lepas tu saya comparekan dengan result daripada benchmark. So lepas tu saya bolehlah buat statistical analysis. Adakah scale factor tu signifikan ataupun tidak. Okay. So eksperimen ni kalau kita tengok dah memadai. Okay. Tapi kita ada fundamental knowledge. Kita tahu scale factor ni affected by scale error. Dan scale error ni produced from the range measurement. So why not kita buat another experiment using multi-range. So datanglah eksperimen kedua. So kita jauhkan jarak. So daripada 20 meter, 30 meter sebab scale error tu affected by range. Makin jauh dia gradually increase scale error tu. Yang mana at the end scale error tu akan affect kepada scale factor. So kita try. So wujudlah eksperimen yang kedua. Eksperimen ketiga pula dia punya determination sebab
bila kita nak derive dia punya parameter tu, dia punya configurations tu kena baik, kena bagus. Kalau kata dia punya configurations tu tak bagus, so dia punya solutions parameter tu agak lemah. So based on that motivation, datanglah eksperimen ketiga, multi network configuration. Dan seterusnya saya fikir untuk georeferencing, kita dah ada laser scanner punya data. Lepas tu bila kita nak connect dengan national punya coordinate system, so biasanya untuk national coordinate system kita akan pakai device lain. So macam mana effect scale ni bila kita nak connect data laser dengan data daripada alat lain? Datanglah eksperimen yang keempat, multi senses eksperimen. Tengok, satu objektif tapi ada 4 eksperimen. So that's the way untuk kita robustly examine objektif, single objektif ni. Ni cara yang saya guna pakai lah. Dan benda yang sama kita boleh buat untuk undergraduate student. Kalau kata kita nak ensure dia punya contribution level tu can goes up to journal level. Okay, results and analysis. Saya rasa yang ni tak ada isu sangat. Cuba kena educate pelajar kita. Okay, of course nanti dia akan design dia punya bila dia dah buat processing akan keluar result. So result tu of course dia akan tabulated dalam bentuk table ataupun dalam bentuk graph. Dan make sure, saya tengok ramai student dia ada tendensi dia tunjuk je result tu. Tapi dia tak discuss. So mention pada student, so discuss every single result yang dia tabulate, sama ada dalam bentuk table ataupun dia present dalam bentuk graph. Dan seterusnya pinpoint dia punya important findings yang dia dapat daripada result dia tu. Ceritakan. Dan seterusnya analyze. Macam mana nak analyze? Relate dia punya finding tu, result yang dia dapat tu with respect to the research objectives. Relate kan benda tu. So bila student faham, insya-Allah lah. So baru benda tu nampak signifikan. Dan saya punya approach biasanya based on result, based on tabulated table, result dalam bentuk table ataupun graph. Biasanya yang tu bila kita analyse, yang tu saya consider sebagai initial conclusion. Untuk strengthenkan saya punya conclusion, saya akan pakai statistical analysis. So kalau kata ada suitable statistical test untuk eksperimen tu, bolehlah guna pakai untuk strengthenkan kita punya conclusion untuk menjawab objektif tu. Okay, unexpected result, nanti saya ada sampel, nanti saya akan share. Yang ni pun jangan ditinggalkan, cumanya mengenai statistical analysis. Okay, so saya ada ni lah kawan, even kawan-kawan pensyarah pun kadang bila datang jumpa, terus bila dia belajar method untuk buat statistical test ataupun statistical analysis, so dia ada tendensi, aku nak pakai method ni. Contoh ada baru belajar kan, dia pakai F-test ke, dia baru belajar T-test ke kan, ataupun ANOVA test ke baru belajar. So aku nak pakai test ni. Sedangkan eksperimen tak design lagi. Dah ada objektif tapi eksperimen tak design lagi. So terus nak pakai dia punya statistical test. So that's not the way. The way sebab kita kena faham statistical test ataupun analisis ni hanya tools untuk evaluate kita punya finding. Untuk strengthenkan kita punya conclusion. So sepatutnya dia ni dipilih selepas kita design kita punya eksperimen. So kita kena design dulu, kita dah ada objectives. So untuk menjawab objektif tu, kita akan design kita punya eksperimen. So bila dah ada design eksperimen, kita akan ada expected results. So bila dah ada result, kita akan tahu macam mana nak evaluate. So bila dah tahu macam mana nak evaluate, barulah kita pilih statistical test mana yang kita nak pakai. Bukannya dia datang dulu. Kalau dia datang dulu, pening kita nak design kita punya eksperimen. So tolong aware lah yang tu Tolong bagi pelajar faham. Sometimes pelajar dia masuk kelas FYP ataupun dia masuk webinar, so dia tampak test-test yang mungkin pada dia agak menarik, agak sophisticated, dia nak pakai. Tapi dia tak faham. Sebenarnya statistical test tu hanya tools
untuk bantu dia strengthenkan conclusions of the result yang bagi setiap objektif tu. Okay, ini regarding unexpected result. So yang ni pun satu isu juga. Sometimes bila student buat, dia dapat result yang unexpected. So macam mana nak handle ni unexpected results ni? Adakah nak simply neglect, hidden kan, buang data tu, ataupun buang eksperimen tu, ataupun re-observe, recollect balik data. So macam mana kita nak handle? So pada saya, it's quite interesting. Unexpected result ni is quite interesting dan this the way untuk kita explore new knowledge. Sebagai contoh kat sini, saya bagi satu sampel kat sini. Okay, tadi saya cakap saya untuk evaluate skill tu saya ada pakai multi-range. So bila saya pakai multi-range, scale error tu affected to range. Makin jauh jarak, makin besar scale error. Itu principal theory dia. Okay, so sepatutnya bila jarak 20 meter, dia gradually increase lah dia punya accuracy. Dia makin gradually accuracy dia makin teruk lah. 20 paling bagus sepatutnya. Lepas tu naik sikit 30, naik sikit 40, 50 dan paling teruk sepatutnya paling jauh lah 60 meter. Tapi kalau tengok kat result ni dia tiba-tiba fluctuate dekat 40 meter dah. Kenapa kan? So dekat situ pada saya kita kena, kalau kata nak nampak paper tu lebih signifikan, kita discuss yang unexpected result ni. So nampak kita aware mengenai kita having a very good fundamental knowledge regarding this subject matter. So pada saya benda ni bagus lah kalau jumpa unexpected result. Okay, so dalam kes ni apa saya buat? Saya pun tengok data apa yang ada pada jarak 40 meter ni, station 40 meter, dan saya nampak atas dia ada lampu. So saya punya hypothesis mungkin cahaya tu akan affect accuracy of TLS measurement. So cari paper. Cari paper jumpa. Memang ada statement menyatakan accuracy of TLS measurement can be affected by the exposure of light. Memang ada research yang study mengenai isu ni. So cited lah dan nyatakanlah kenapa dia fluctuate at distance of 40 meter. Ini untuk unexpected result. So jangan ditinggalkan. Discuss kenapa berlaku sebegitu. Lepas tu bila nak buat conclusion, kita dah cerita 40 tu consider sebagai outliers, barulah kita conclude pakai 20, 30, 50 dan 60. Jangan simply buang je. Nanti reviewer akan pening dah kenapa kan buang 40, mesti ada reason kan. Okay, so ini cara nak handle untuk unexpected result. Okay, so selesai untuk yang research framework. First tadi saya harap based on saya punya sharing tadi, kita boleh educate lah pelajar kita faham mengenai research, and then seterusnya elemen dalam research framework. So sekarang saya akan share macam mana saya prepare research manuscript. Okay, so saya rasa ramai dah experience dah untuk prepare research manuscript. So ni common body lah. Okay, common elements consist in the research manuscript. Okay, so of course dia akan start dengan title, author's name, affiliations kan. Semuanya title and keyword ni kena based on current trend lah. Sebab otherwise kita punya manuscript tu yang dah publish tu less visible. So nak make sure dia visible, kita akan having high number of citations. So make sure title, keyword tu based on current issue. And then abstract, nanti saya akan share macam elemen yang saya guna pakai untuk prepare abstract. Juga introductions. Okay, previous study, fundamental knowledge ni it depends. Depends kepada publications lah. Kalau kata index proceeding, biasanya saya tak letak. Tak nak letak pun, kalau kata journal level tak nak letak pun tak ada isu. Tak ada masalah. Ada je saya review paper, tak ada pun yang regarding previous study ataupun fundamental knowledge. Tapi kalau kata perlu untuk bantu reader faham mengenai kita punya metodologi ataupun eksperimen, masukkan. Saya biasa kalau kata journal level, saya akan masukkanlah fundamental knowledge. Otherwise boleh abaikan lah. So intro terus eksperimen pun common lah. Ada saya tengok paper yang sebegitu.
Okay, so seterusnya results and discussion, conclusion, acknowledgement, reference dan seterusnya appendix. Appendix ni optional lah. So saya pun tak pernah dalam paper saya sepanjang saya involve dengan publication tak pernah ada appendix lah. Appendix ni biasa saya tengok untuk orang mathematics kan. Mathematics ke programming ke, bila dia introduce satu formula ataupun algorithm, dia nak tunjuk sample of computation, dia letaklah kat appendix, ataupun dia nak tunjuk sample of program, so dia letaklah dekat appendix. Tapi dalam saya punya experience dalam buat publication, saya jaranglah ada appendix. Okay, so discussion saya adalah based on paper yang saya dah publish. The first one, ini adalah product FYP. Okay, ini adalah product FYP yang saya publish dalam index proceeding. Tahun ni lah 2021 dekat Journal I2CACIS 2021. Dah publish dah yang ni, dan quite fortunate, invited pula untuk extend, sebab yang ni based on paper ni publish based on first objectives. So sekarang kami tengah plan lah untuk rezeki juga pelajar ataupun further for postgraduate study. So we are working forward untuk ni lah, untuk go for journal ni sebab dia minta extended daripada first paper tu. So insyaAllah lah kami tengah work on this particular paper. Okay, dan satu lagi saya akan discuss mengenai preparation of research manuscript gunakan dua paper. First paper yang tadi, yang index proceeding paper, and second one adalah index journal paper. So saya akan gunakan dua paper ni lah untuk discuss mengenai my strategy to prepare the research manuscript. Okay, so title, authors and keywords, macam saya cakap tadi, title and keywords lah. Make sure based on current issue to make it visible, and then saya just go to the abstract. Okay, abstract make sure dia ada 6 elements ni. Dia kena ada introductions, dia ada problem statements, dia ada research aim, methodology, results and conclusion. So 6 elements ni sangat penting. Sebab saya percaya bila kita pun bila baca buat literature review, baca manuscript, so kita akan start dengan abstract. Nak tahu dia signifikan ke tak untuk kita punya research. So untuk membantu reader supaya faham, get the whole idea regarding the paper. Okay, so 6 elemen ni sangat penting. Dan of course sometimes some of the paper very strict about word count. So saya boleh share lah, saya pun jarang pakai, tapi saya boleh share kalau kata ada rakan-rakan yang mungkin tak ada idea macam mana nak follow word count kan. So you boleh pakai lah formula ni, yang mana for introductions, so you limited kan sentence untuk introductions, 1 sentence. Introductions tu pakai 1 sentence ya. Seterusnya continue with the problem statement. Problem statement juga limited kan kepada 1 sentence. Seterusnya research aim juga 1 sentence. So intro, problem statement dan juga research aim limited kan kepada 1 sentence. And then continue with methodology. So methodology kalau boleh 2 to 3 sentences untuk methodology. 2 to 3 sentences. Results cuba reducekan sikit, 1 to 2 sentences, 1 ke 2 saja. And conclusion limitkan kepada 1 sentence. So kalau kata ni formula yang saya pernah jugalah guna, kalau kata journal ke ataupun conference tu very strict about word count. So saya pakai formula tu lah. Okay, so macam mana elemen ini dimasukkan, tengok ni contoh lah. So ini untuk paper index proceeding tadi. Boleh tengok kat sini. So kalau kata yang merah ni, ini adalah introduction. Dia paper ni mengenai ni saya nak study regarding implementations of homogeneous variance, sebab data cadastral, data land record
dia proses menggunakan method dia panggil least square adjustment. Untuk pakai least square adjustment ni, setiap data yang kita masukkan tu akan represent by standard deviation. So standard deviation tu sepatutnya ada method untuk kita untuk kita dapatkan appropriate value ataupun significant value. Procedure tu dipanggil stochastic modeling. Tapi implementation di Malaysia dia pakai homogeneous. Sebab dia statedkan dalam circular, Department of Surveying and Mapping Malaysia Circular, dia statedkan quality untuk cerapan jarak 1 cm, untuk cerapan bearing 15 second. Dia dah stated macam tu, dah standard. So saya consider tu sebagai homogeneous. So lepas tu kalau kata common practice, kita sepatutnya pakai stochastic modeling. Kita kena dapatkan nilai yang sesuai dengan kualiti cerapan. So dia berlaku pertelingkahan antara principle fundamental kat situ. So itu tujuan paper ni lah, nak study boleh ke pakai homogeneous ni as stated by DSMM circular ataupun kena pakai stochastic modeling. Itu tujuan dia. Okay, so kalau tengok kat sini, ini dia punya introduction. So lepas tu saya masuk bila start however ni, so dia masuk dia punya problem statement. Ni problem statement lah. So saya cerita lah, dia punya basic principle tu dah berbeza. So seterusnya, ni adalah dia punya research objectives. So with determinations to verify the significance of realistic variance. So ini adalah dia punya research objectives. Dan yang kuning ni adalah methodology. Saya buat one sentence ya, methodology dah. Sebab ni index proceeding 4 pages ya, dia punya manuskrip ni. Okay, methodology. Yang biru cair ni, ini adalah dia punya results. And the last one yang grey ni adalah conclusion. So saya pakai 6 elemen ni untuk design saya punya abstract. Dan abstract ni biasanya saya buat last kali lah. Bila saya prepare manuskrip, saya dah ready semua intro sampailah conclusion dah siap, last kali baru saya sediakan. Sebab kita dah ada general idea dah regarding that manuskrip. Baru saya start write up saya punya abstract. Ni pula another paper juga saya pakai. Tengok index proceeding dan juga journal paper. Saya pakai elemen yang sama. So dia ada intro, and then dia ada problem statement ni, however, problem statement, and then to concretely measure the effect of vegetation. So ini adalah research objectives, and then yang kuning ni adalah dia punya methodology, results yang biru ni, and the last one grey adalah dia punya conclusion. So 6 elemen ni yang saya guna pakai untuk prepare abstract. Okay, keyword macam saya cakap tadi, dia reflect to the subject matter, to make it visible, make sure kita pakai keyword yang represent current issue. Dia yang bawah tu kalau kita nak pakai short form lah. Short form make sure dia establish abbreviation. So jangan simply pakai short form dalam keyword Okay, so introductions, of course lah, dekat sini lah kita buat, kita masukkan literature review dia. So novelty of the work ataupun research objective, problem statement, so kita akan masukkan dalam introductions ni. So macam mana saya design? Saya pakai macam ni. So saya pakai 5 stages. So first stage, kita akan discuss about general idea regarding the subject matter. So kita dah start dengan general idea. Lepas dah start dengan general idea, baru kita narrow down kepada research area kita. So kita start dengan general statement dulu. Lepas tu second stage, narrow down kepada research area. Third stage, kita akan introduce, kita akan bahaskan dia punya limitation ataupun in other word problem statement lah. Dan lepas dah problem statement, biasanya number 4 and 5 saya blend together. Ini adalah saya akan ceritakan mengenai research objective dan justification. Kalau kata kita tak carry out study tu, apa yang berlaku? 4 and 5 biasanya saya akan blend together dalam last paragraph. So ini adalah 5 stages yang saya guna pakai untuk prepare saya punya introduction. So ni contoh. Kalau tengok kat sini,
Okay, kalau saya boleh share, first saya bagi general idea. Saya cerita implementations of adjustment in Malaysia. Start daripada conventional adjustment and then kita moving change to the robust adjustment, least square adjustment. Ini untuk first paragraph. Bagi reader faham dulu regarding get the idea regarding adjustment procedure employed in Malaysia. Okay, so dah settle yang tu and then saya narrow down kepada research saya. So saya cerita pula mengenai least square adjustment dan the needs of implementations of stochastic modelling. Saya cerita yang tu pula. So saya narrow down. Yang merah ni saya dah narrow down. Lepas saya dah narrow down, barulah saya start cerita problem. Problem of the current implementation yang cerita pasal homogeneous kan. So saya cerita pasal problem. Dah settle problem, barulah saya masukkan research objectives. Last sekali. So yang ni depend pada ni lah. Sebab dia minta saya discuss about arrangements of the paper. So saya masukkan lah. Tapi basically saya pakai stage yang saya cerita tadi 5. Sama ada 4 ataupun 5. Sebab 4 dengan 5 tu saya blend together. Yang ni untuk index proceeding paper. Yang ni untuk journal paper. Okay. So sama juga saya pakai method yang sama. Saya start dulu dengan general idea. Saya ceritakan mengenai the needs of land slope mapping. Kenapa kena buat land slope mapping? So itu saya ceritakan dekat first stage. Lepas dah cerita, and then saya narrow down. What is the method available to perform land slope mapping? So saya ceritalah, ada pakai tachymetry, ada pakai GNSS, ada pakai photogrammetry kan. Dan ada yang latest kita pakai LiDAR. Okay, so saya dah narrow down. Lepas dah narrow down, saya dah cerita pasal LiDAR. Sekarang baru saya nak cerita problem. Bila pakai LiDAR, so adakah dia available bila involve with land slope that having vegetation. Vegetation kan ada rumput kan, pokok kan. So bila ada vegetation, adakah dia reliable untuk dapatkan data ground for land slope. So ini dia punya problem statement. And the last one barulah saya masukkan saya punya research objective dan justification. Kalau kata tak buat apa jadi? So dia akan deplete lah accuracy of the land slope data. Okay, so sama untuk index proceeding dan juga journal. Saya pakai elemen yang sama. Ada 4 dan 5 stage tu tadi untuk introduction. Okay, seterusnya research manuscript. Methodology. Yang previous tadi ni macam saya share awal-awal tadi, it depend. Kalau kata rasa tak perlu, tak payah masukkan lah. Tapi biasanya saya kalau kata journal level untuk bantu reader faham mengenai saya punya eksperimen, so saya akan masukkan. Saya akan masukkan di tengah-tengah tu. Macam ni TLS measurement, saya akan cerita lah. Kalau kata ada involved with mathematics, saya akan masukkan lah 2-3 fundamental to assist reader to understand about my experiments. So yang tu di tengah-tengah. Dan seterusnya methodology. Kalau kita tengok ni antara benda yang kita perlu discuss lah dalam methodology ataupun eksperimen. Proposed model, study area, data set, equipment material use, procedure and analysis. Okay, so saya punya ni model saya pakai method macam ni. Okay, so apa yang saya buat, saya pecahkan kepada 4 stage. Okay, untuk design saya punya eksperimen, untuk ceritakan mengenai eksperimen saya. Okay, the first stage, first paragraph lah biasanya. Saya akan justify the selections of the experiment. So itu first paragraph. Bila masuk eksperimen, saya justify dulu. Kenapa saya select eksperimen ni? Lepas tu, baru kita masuk mengenai setup kita. Biasanya masukkan mengenai research site. Kalau ada benchmarking, cerita macam mana setup untuk benchmarking. Lepas tu kalau ada instrumentation, material, configuration kan. So yang tu saya cerita kepada dalam stage number 2. Number 1, justifications of the selection of the experiment. Number 2, regarding data acquisition, research sites, macam mana prepare benchmarking and so on. Stage number 3, 3A, 3B tu sama je. Cuma dalam implementation geometrik, saya pecahkan kepada 2 lah. Tapi sebenarnya one stage je. Kita akan ceritakan mengenai eksperimen kita. So to stage number 3. And stage number 4, depend.
Kalau ada statistical analysis, boleh masukkan. Ada special analysis procedure, boleh ceritakan, boleh masukkan dalam stage number 4. Kalau tak ada, tak perlulah. So yang ni kalau saya boleh share. Kalau tengok kat sini, yang ni index proceeding, stage number 1 dengan number 2 saya blend together. Justifications dan material saya guna untuk eksperimen ni, saya blend together dalam index proceeding sebab dia 4 pages kan. So stage 1 dengan stage 2 saya blend kat sini. Eksperimen saya cerita kat sini. Macam mana eksperimen saya gunakan data PA, ni PA ataupun certified plan yang saya guna ni. So saya insert, saya simulate data tu, saya inject error dalam data tu, dan error tu saya justify berapa dia akan affect kepada positional error. So error dalam cerapan jarak dan juga bearing. So at the end ini dia akan contribute kepada decrement of positional accuracy up to 1 cm. Saya justify kat situ. So data yang dah consist with the simulated error tu tadi, saya akan proses menggunakan dua method tu tadi. Pakai homogeneous variance dan juga stochastic modeling. So dapat result, saya akan compare. So itu yang saya cerita. Dan untuk stochastic modeling, saya beritahu ini method yang saya guna. Yang ni untuk index proceeding, untuk macam mana saya design saya punya eksperimen. Untuk journal pun saya pakai method yang sama. First, saya akan start dulu dengan justification. Saya blend juga, saya bagi tahu research area dekat mana. Okay, untuk first stage. Second stage saya cerita mengenai instrumentation yang saya guna untuk untuk benchmarking. Dan juga instrumentations untuk untuk yang saya nak evaluate, TLS yang saya guna untuk saya evaluate. Dan make sure benchmarking pun kita kena justify. Is it reliable untuk kita guna pakai sebagai justify kenapa kita gunakan instrumen ni sebagai benchmarking. So yang ni saya ceritakan lah untuk second stage. Okay, third stage ni ada dua lah. Sebab first saya ceritakan mengenai configuration dulu, macam mana saya collect data. Kalau tengok kat sini saya cerita, okay, saya collect data tu ada dua campaign to acquire the data using both, satu benchmark instrument, satu evaluated instrument. Saya cerita itu. Dan dekat sini eksperimen dia fokus kepada evaluation procedure. Ada 4 evaluation procedure yang saya pakai. So eksperimen ni fokus kepada evaluation, bukannya configuration to acquire the data. Acquire the data sama, tapi evaluation procedure saya variety kan. Ada 4 method untuk evaluate. So saya tak boleh nak discuss semualah, dia terlalu banyak. So saya pilih je. Okay, antaranya yang ni C ni displacement vector assessment. Dia point to point. Dia based on point to point. Sebab ada target kat sini, kita tengok. Ada target kat sini. So saya ceritakan macam mana saya evaluate. Apa formula yang saya guna. Ni adalah experiment, discussion about experiment, how to evaluate the reliability of TLS involved with vegetation. Dan seterusnya, ini adalah statistical analysis yang saya guna untuk evaluate eksperimen ni. Yang kedua, since laser scanner ni data dia very dense, so dia akan keluarkan 3D surface. Tadi point to point, dia tak banyak lah dia punya points. Yang ni very dense 3D point. Saya guna saya gunakan point cloud pula. So yang ni eksperimen yang keempat ni, surface deviation analysis, saya pakai surface. Saya buat surface punya eksperimen, comparison of surface. So saya ceritakan mengenai macam mana set up untuk eksperimen keempat ni, dan ini adalah dia punya statistical analysis yang saya guna pakai. Saya ceritakan dalam paper ni. Kalau kita tengok dia punya setup untuk introductions dan juga methodology, benda yang sama. Sama ada untuk level index proceeding ataupun journal level. Kita boleh pakai method yang sama. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada results. Okay, result ni dia tak ada satu model yang standard. So that's the reason kenapa saya tak boleh buat macam abstract, introduction dan juga methodology. So dia tak ada satu method yang standard lah. Sometimes orang akan discuss based on experiment dan sometimes discuss based on evaluation procedure. So dia tak ada satu standard procedure, tapi cuma saya nak highlight kat sini
make sure every single result yang kita present, sama ada dalam bentuk table ataupun dalam bentuk graph, discuss dan juga pinpoint ataupun emphasize any important findings dan relate dengan kita punya research objective. Maksudnya analyze. Bukan hanya cerita je mengenai result. Lepas dah cerita mengenai result, so important finding, error trend ke apa kan. So relatekan balik dengan kita punya research objective tu tadi. Baru dia ada analysis. Dan macam saya cakap awal-awal tadi, daripada result kita ni kebiasaannya saya gunakan sebagai initial conclusion. Untuk finalizekan conclusion saya akan support dengan statistical analysis. Minimum saya akan pakai standard deviation ataupun RMSE. Itu apa yang saya pakai. Otherwise saya akan cari yang lebih yang lebih sophisticated lah. Okay. Yang tu baru kita boleh strengthenkan kita punya analysis ataupun kita punya conclusion. So that's for result and discussion. For the conclusion saya rasa tak ada isu lah. So kita akan discuss every single result yang kita obtain and then conclude either dia menjawab kita punya research objective ataupun tidak. So that's for conclusions. And then future research. Yang ni optional. Yang ni dulu kalau kita zaman dululah, kalau kata saya attend kelas mengenai publication, memang disuruh masuk future research ni. Tapi sekarang ni saya tak recommend sangat lah. Sebab kalau kata dah siap research tu, sebab kita ada ada plan untuk publish benda tu dan kita tak buat lagi, jangan share. Tapi kalau kata kita dah siap dan tunggu nak publish je, baru share. Otherwise kita tak sempat siap lagi, orang lain dah buat. Sekarang researchers ramai, sangat ramai. So kita propose je, seminggu, 2 minggu lepas tu orang dah siap buat dah. Siap silap dah submit untuk publication dah. So depend lah, kalau kata kita memang nak buat, ada plan nak buat, simpan lah dulu, tak payah masuk kan. Dah siap, memang dah ready, baru boleh share dalam conclusion ya. Okay, seterusnya acknowledgement of course lah, yang contribute sama ada dalam bentuk financial, dalam bentuk advice, dalam bentuk data and so on, kena masukkan lah dalam acknowledgement. And then reference, saya rasa yang ni semua aware lah, kalau boleh update lah 5 years back kan. Okay, dan seterusnya appendix, macam saya cakap optional lah. Dalam saya punya experience, saya pun tak pernah guna appendix ni. Okay, depends lah, kalau kata you punya implementation perlu, masukkan lah dalam appendix. Okay, so untuk recap, saya sukalah untuk ingatkan, saya rasa ramai dah experience on the publication, prosedur dia tak pendek, prosedur dia sangat panjang, require determinations dan a lot of iteration. Saya sendiri pernah experience hantar, sebab kita ada etika, orang cakap publications tu bila kita submit, dia kata make sure kita publish pada jurnal tu saja, tak boleh hantar jurnal lain. So kita pun jujur kan, hantar kat dia lah. Tunggu 3 bulan, rejected. Hantar yang lain pula, tunggu 3 bulan, rejected. Kalau dapat yang cepat, alhamdulillah lah. Dapat yang lambat, makan masa lah. Paper yang satu dah siap ni, makan masa saya silap 2 tahun, 3 tahun baru boleh publish. Tapi kalau kata dah accepted pula, dapat major correction, sepatutnya kita happy. Sebab dah accepted, walaupun major correction. So at least kita dah tak perlu dah nak go through iteration untuk submission punya iteration. Okay. Dan another advice, bila nak publish tu, bila nak hantar kepada jurnal lah, bila plan nak hantar kepada jurnal, make sure cited paper daripada jurnal tu. So dia membantu untuk ensure you punya paper tu significant dengan journal team tu. Saya banyak juga case cited juga, tapi at last dapat rejected, dinyatakan tak fulfill journal team tu. Tapi yang ni saya rasa sangat-sangat membantu jugalah. Kita cited paper dekat situ dan bukan setakat kita bagi tahu paper tu relate dengan journal team, dan dia juga akan membantu untuk cari suitable reviewer untuk paper kita. Kalau tak, dia hantar review, dia bagi pada reviewer yang tak relate dengan paper kita, so komen pun
kurang membantulah dengan untuk kita upgrade kita punya manuscript tu, ataupun dia akan simply reject. So ini pentingnya kenapa kita perlu cited paper pada jurnal yang kita nak publish. And the last one, invite international expert as co-author, especially yang memang well known dalam publication, international expert lah, yang memang medium dia English. Sebab banyak case sometimes rejected disebabkan language. So strategi saya pun masa saya belajar dulu, saya invite, even sekarang pun saya invite saya punya advisor as a co-author. So dia akan bantulah, dan bukan setakat bantu pada language, sometimes untuk kita design eksperimen tu pun dia akan bantu tambah baik paper tu, dan dia punya percentage of acceptance tu akan bertambah. Kalau saya boleh share kejap. Kalau saya boleh share ni. Ini jurnal saya dekat Measurement saya publish. So saya invite 2 advisor. Satu daripada University of Southern Queensland and another one daripada University of Calgary. So revision sebelum nak submit tu memang banyak. Tapi bila submit, first submission terus dapat minor correction. So saya ada sampai second revision je. Ni first paper saya. Second paper pun tengok benda yang sama. Bila kita kalau kata sifu bidang, lagi bagus lah. Tapi letih lah sikit sebab dia ada integrity dalam bekerja. So of course lah dia akan komen dia agak keras, dan dia akan bila nak eksperimen tu dia akan make sure benda tu robustly evaluate. Tapi at the end kita pun dapat knowledge lah, dan dia punya percentage of acceptance tu akan meningkat. Okay. Alright, ni just nak share lah, ada kawan saya share based on apa yang saya kongsikan tadi on how to prepare the research manuscript, dia buat dalam bentuk table. So mungkin rakan-rakan di FSG boleh guna jugalah method ni. So boleh masukkan introduction, ada general statement, boleh masuk keyword dia. Apa yang nak dimasukkan, apa yang nak discuss dalam general statement, and then bila narrow down apa benda nak discuss, so boleh pakailah method ni, manuscript table ni. Dan ini saya baru share tadi, saya ada share dengan Dr. Nur Syam. Saya rasa Dr. Nur Syam dah bagi dah pada rakan-rakan dalam grup WhatsApp. Okay, starter process. So bila kita nak start write up tu, kadang-kadang kita limited phrases untuk start kan. So kita boleh gunalah yang ni, yang kongsi by RMIT University ni. So saya dah download dan saya dah share dengan Dr. Nur Syam. So boleh check lah. So boleh gunalah benda ni untuk bantu kita writing, untuk prepare research manuscript. Tengok dia ada untuk introduction, literature review, methods, discussion dan juga conclusion. Okay, ni dia punya link. Kalau kata ni nanti saya share lah dalam saya share dekat chat box, dia punya link kalau siapa yang tak ada Okay, so that's all daripada saya. Wish you best of luck untuk hasilkan a good research manuscript. So kita open lah for Q&A kalau ada.